देखै दियो पाकिस्तान को ना मर्द पाकिस्तान को देखै दियो भारतीय मानकर पावर केते टाइम आसी जाइछि भारतीय जवान माने जो भाव में प्रस्तुति सारे टाइम आसी जाइछि पाकिस्तान को तार औकात देखिया भाइयों भौणी माने नमस्कार मु मिस्टर साहू स्वागत करछि आ गोटे नुआ एपिसोड रे। तो भाइयों भौणी माने भारत सीना बंद करिछि पानी पाकिस्तान को हेले भारत रे रही किछि लोकंकर टंटी वर्तमान सुखी जाइछि। अवश्य कथाटा बहुत लोक को खराब नागी पारे मो कथा बट मु जा कहया चाहूँगी कहीकि रही मु एटिका को इम्प्रेस करने आसनी जोटा हक कथा मुझे कहीकि रही। आपण मैंने देखुते भारत पानी बंद करिछि पाकिस्तान लोकंकर टंटी जी सुखी नहीं से भारत में किछिटा एरकम ना मर्द अच्छा ना मर्द मुझे कहे ना मर्द अच्छा टंटी बर्तमान सुखी गला कहीं खाइबे भारतर गुण गाइबे पाकिस्तान साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आज्ञा से भाई किसी वीडियो को लेकिन आज वीडियोटा शेष जाए देखो जानीपारे आउ टोटाल गोटे कथा कहना चाहूँगी पाकिस्तान को क्या जदि आक्रमण करने चेष्टा करुँच पूर्व आगे आम देश में जो आतंकवादी मैंने अच्छा से शेष करा कहीं कथाटा कहूँ आपण मैंने थे चिंता करके देखूँ आपण मैंने थे ओडिशावासी मुझे जेहेतु ओडिया वीडियोटा करुँची ओडिशावासी आपण थे चिंता करके देखूँ पुलवामा अटैक रे 100 केजी आरडीएक्स भारत भितर को आने साहय करथिबा लोक भी भारतीय आतंकवादी माने जेतोले भारत भितर को पसिकी आतंक सृष्टि करने चेष्टा करुँचंती सिम कार्ड दबा लोक भी भारतीय आ इलेक्शन जितला परे मु ता ना नबा चाहू नहीं कटक रे पाकिस्तान जिंदाबाद बोली कह जाउची समते जानिचंती भारत इजराइल मिलामिशा भल संबंध सब समते जानिचंती किंतु लोक एटी पैलेस्टाइन जिंदाबाद पकाउचंती। तो आपण माने एटू चिंता करंतु पाकिस्तान जिंदा नारा नगई दौरान बर्तमान ओडिशा रे ओडिशा कथा कहूँ पाकिस्तान जिंदाबाद नारा नगई दौरान। तो आपण मैंने चिंता करूँ पाकिस्तान एटी दोषी ना आम भारत रही किसी दोगला देशद्रोही मैंने अच्छा जो मैंने ना मर्द मुझे कहती मुझे कही ना मर्द से मैंने केस दोषी आगे से आरेस्ट करा जाऊ तुरंत। आपण मैंने ये फुटेज टी देखु ये फुटेजटा को देखो भल रकम यहाँ हूँ आम कटक बारबाटी कटक एठी इलेक्शन जितला पर सी इलेक्शन जितिया लोकर ना मुझे नापी चाहूना मुझे जानी मोर किसी बार छिड़े पार ना से भाया दोगला लोक मान ना भी नापी चाहूनी। तो आपण मैंने निजे देखु से पाकिस्तान नारा नगा दौरान रैली रे सुभिची पाकिस्तान जिंदाबाद नारा देखंतु वीडियो। आ केते बड़ छुआ पछरे आसिक हमदर्दी देखौचंती पिला भूल रे कहि दैचंती ये छुआ हकी की घुओ चिनी पार नथबे से पाकिस्तान और इंडिया रो संबंध कोन जानिलेनी से माने कहबे पाकिस्तान जिंदाबाद। तो एई बळी भाबरे आम भारत रे भी तांकू तालीम दिया जाउची पाकिस्तान ही जिंदाबाद थला जिंदाबाद रहइबो तांकू जिंदाबाद रो नारा नगिया पई कुआ जाउची। एटी आपण मन चिंता करंतु भारत रे रहिथिबा एई बळिया किछि दोगला देश प्रेमी जाकू नामर्द बोली कुआ जाए से माने आतंकवादी ना जो माने पसिकी काश्मीर रे मार देले से माने आतंकवादी। आज्ञा बहुत बढ़िया खबर गोटे मु जानिया को पाइली जे मोदी सरकार तुरंत एक्शन नहीं एक्शन नबा ही दरकार। अब ये फुटेजटा को आपण मैंने देखो 4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ शहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में क्या नाम आपका? मेरा नाम अफशीन जहांगीर है। कहाँ से आप? जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। कितने बच्चे आपके? 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। कितने बच्चे निकल गए? मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। या फिर अलग गवर्नमेंट ने ये तो आपण मानकु लागुथिबो जे ये महिला जा कहउचंती ठीक कहउची ये एते बाट दीटा छुआ को नेकी किमि जीव दुखटा बहुत बड़ किंतु आपण माने थरे चिंता करंतु 5 दिन हेई नहीं बागर हाथरू मेहंदी भी सुकी नहीं मेहंदी भी हाथरू छाड़ी नहीं से मैंने तांको शंका सिंदूर को लिभेई देले आ मारिला बेले पचारले तुम हिंदू कि नहीं। ये छोटिया छोटा कथा टिके सुनंतु आपण माने निहाती बुझी पारिबे। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारी है तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ जेंट्स खाली और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। मुस्लिम अलग हो जाओ हिंदू अलग हो जाओ आउ से घटना तो जदि आपण मान तो दीर्घ दिन धरी देखुते सोशल मीडिया रे जन को ट्राउजर खोलिकी ता तलर प्राइवेट पार्ट को देखला पर भी गोली मारचंती कि ये मुस्लिम की नहीं। तो किछि लोक भाई किछि भाई हमर थिले से जगह रे जीवन बंचाइया पई नमाज भी पढ़ी देइचंती
तो ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଶଳ ଥିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ସେଥିରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ କାହିଁକି ନା ଜୀବନଟା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ କେବେ ଜାଗିବ ହିନ୍ଦୁ କେବେ ଜାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ପାକିସ୍ତାନୀ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ପଠାଣମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାଟା ଏଇ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିବେ କି ନା ଏ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ କେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ନା ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ପାକିସ୍ତାନର କିନ୍ତୁ ଏଠି ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କିଛିଟା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ନା ଏସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ଏସବୁ ଠିକ୍ ହେଉନି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆରେ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇମାନଙ୍କୁ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି ତ ନିହାତି ଦେଖାଇ ଦିଅ ମୋଦି ସରକାର ଦେଖାଇ ଦିଅ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାୱାର ଖାଲି ପାଣି ନୁହଁ ଆମ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଯାହା ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ଶେଷ ହେବା ଦରକାର ଯେତିକି ମୁସଲିମ ପପୁଲେସନ୍ ସେତିକି ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟର ପାକିସ୍ତାନର ବହୁତ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ ସେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ହିଁ ହେଇକି ରହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ସେ କଥା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓବେସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଡାକିକି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦିଲ ସେ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ କରିବାର ଥିଲା ସେ ପୁଲୱାମା କେସଟାରୁ କରିବାର ଥିଲା ଆରେ ପାକିସ୍ତାନ ନାମର୍ଦ ଗୁରା ତମମାନେ ଯଦି ଭାରତରେ କେଉଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାମର୍ଦ ଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଦୋଗଲା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତମକୁ କୁହାଯାଉଛି ନାମର୍ଦ ତମ ପଛ ଆଡ଼େ ଯଦି ପାଣି ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ସହିତ ଲାଗ ନା କି ଏରକମ ନୁଚି ଛପିକି ଆସିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ 26 ଜଣ ଲୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଶୂନ୍ୟୁଟାରେ ଗୋଟା ମାନେ ଛାଡ଼ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ ଭାରତ ସରକାରକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟର ନାଗରିକ ତ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବି ଦେଖନ୍ତୁନି କେଉଁ ପାର୍ଟି ଅଛି କେଉଁ ଦଳ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକତା ହେବାର ଅଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ପାୱାର ନା କି ଏ ଜାଗାରେ କିଏ ବିଜେପି କିଏ ବିଜେଡି କିଏ କଂଗ୍ରେସ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ଆମକୁ ଆମର ସପୋର୍ଟ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ଦେଖାଇ ଦିଅ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖାଇ ଦିଅ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନା ମର୍ଦ୍ଦ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପାୱାର କେତେ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଲେଣି ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର ଅକାତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟି ଦଳ ଭାବିକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହେଉ କି ଭାରତ ସରକାରକୁ ହେଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପାୱାର ନଥିବ ଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହିଲି ପୁଣି ଆସିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥାଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ନିହାତି ଆସିବ ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ପାକିସ୍ତାନ ନା ମର୍ଦ୍ଦ ମୁଁ ନା ନେଲି ପାକିସ୍ତାନ ନା ମର୍ଦ୍ଦ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଯିବେ ସେ ନା ମର୍ଦ୍ଦ ନା ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ